नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ सुभद्रा योजनार आउ गोटे नुआ भिडियो को आपण समस्त को स्वागत जनाऊँगी। दर्शक बंधु आज भिडियोटी सुभद्रा माँ भौणी मान बहुत ही गुरुत्वपूर्ण कारण सुभद्रा संबंध में जिते सब प्रोब्लेम रही गोटे भिडियो माध्यम आप डाउट क्लियर करने चेष्टा करी। विशेषकर सीबीडीसी अकाउंट नथिले आपंकर आसंता काली टंका आसब कि ना एवं टंका आपंकर गतकाली केतेबेला एवं सुभद्रा टंका आसिले आसंता काली केतेबेले आपनकर टंकाटी क्रेडिट हेबो एवं को मानकु टंका आसीबो को मानकु टंका आसीबो नाही जो मानकर कि रिजेक्टेड होइथिले से मानकर टंका मिलिबो कि नाही एवं आसंता काली आपण मानकु काहाकु 20,000 टंका मिलिबो काहाकु 15,000 काहाकु 10,000 मिलिबो ताहा मध्ये आपण मानक सहित आलोचना करबी एवं प्रथमे को बैंक अकाउंट को आपण मानकर टंकाटी आसीबो ए समस्त डिटेल्स आपण मानक सहित आलोचना करबी। तेबे भिडियोटी प्रथम रु जदि शेष पर्यंत देखिबे डिटेल्स आपण माने ए टू जेड बुझी पारबे एवं सरकारक तरफ आउ गोटे बड़ घोषणा कर जायछि सुभद्रार नुआ अप्लाई को नै जो मानकर कि 21 वर्ष होइथबो सेमाने समस्ते सुभद्रार नुआ अप्लाई को अपेक्षा करते फाइनाली खुशी खबर आप एप्रिल 1 तारिख पाखर आप सुभद्रार नुआ अप्लाई आपने करेंगे। तेज आसतु संपूर्ण भिडियोटी आरंभ करना जे आपंकर आसंता काली केतेबेले टंकाटी आपंकर आसीबो। आसंता काली पुरी रे तालबुनिया रे सुभद्रा डिस्बर्स जो हबो पाखापाखी आमे एप्लिकेशन पाइथिले 1,12,57,667 जनकर ता मध्यरु 1,02,12,665 जन को सुभद्रा दिया जीवो। माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी को उपस्थिति रे काली सुभद्रा भी दिया जीवो। आंतर्जातिक महिला दिवस अवसर रे जो WCD रो जो सेलिब्रेशन थाए जे बेस्ट DSW बेस्ट अवार्ड जो गुड़ा को अच्छी से गुड़ा को भी दिया जीवो। तेणु मु भावुची पाखापाखी 5,000 कोटी रु ऊर्ध्व टंका काली महिला खाता को जीव। देखो आधे आमे नुआ सुभद्रार नुआ जो माने पाइचंती से माने हेले 2,13,198 जन ग्रीभांस रिडर्सल है जो माने आसचंती सेथिरे अछंती 36,385 जन औ जो मानकर आहुरी एमती मिसेई सबू से कोटिए दुई भितर माने अछंती एवं नुआ सुभद्रा जो माने को आमे युवा सुभद्रा बोली कहि दे परिबा जो मन को 21 हेला परे प्रथम किस्ती पाइथिले से माने समस्ते एक किस्ती पाइबे नहीं जेतेबेले एप्रिल रे जहां को 21 हबो से सुभद्रा रे एंट्री हेबे जहां को 60 हबो से सुभद्रा लिस्ट बा हिताधिकारी तालिका रु पेंशन तालिका को पळेबे। तेणु आमे प्रति वर्ष रे सुभद्रा हिताधिकारी मानकर तालिका रे नुआ बयस होउथिबा 21 बयस जहाँ को कंप्लीट होउथिबो से माने जोड़ी होउथिबे। तेणु सुभद्रार तालिका कंटिन्यूअसली चेंज हबो कारण जहाँ को 60 हबो से बाद पड़िबे जहाँ को 21 हबो से। तेज दर्शक बंधु आपण मैंने मो हाथ में देखिपारे मुझे बहुत गुड़ाक कार्ड धरची ये सब आम पोस्ट ऑफिस गोटे गोटे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक IPP कार्ड अर्थात जो मैंने कि पोस्ट ऑफिस अकाउंट रे खाता खोली सर्वप्रथमे से टंकाटी मिल जाव। जदि आपंकर गतकाली DBT कारण टंका आसला ना कौन कारण जानीजे जे आपर DBT रे कौन प्रोब्लेम अच्छी सांगे सांगे पोस्ट ऑफिस जाए आपने गतकाली रविवार हो सॉरी आसंता काली रविवार हो आपने सोमवार दिन जाए गोटे पोस्ट ऑफिस रे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक अकाउंट खाता गोटे खोली ने बड़ अपडेट एवं CBDC अकाउंट नथिले आपंकर टंकाटी आपको मिल पूर्वर जो अकाउंट रे आपंकर टंकाटी आसूला से ही अकाउंट को आपंकर टंकाटी जीव। तेज देखो ये जो CBDC अकाउंट सरकार आपको कही ना सुभद्रा CBDC अकाउंट खोलिया CBDC अकाउंट प्रायतः समस्त जो मैंने कि SBI बैंक रे अप्लाई करते कि जो मानकर कि बैंक ऑफ इंडिया रे खाता रही जो मानकर कि यूको बैंक रे खाता रही बैंक ऑफ बरोदा आपणकर ओडिशा ग्राम्य बैंक ए सब आपणकर मेसेजटी आसी जे आपणकर CBDC अकाउंट गोटे सुभद्रार चतुर्थ किस्ती पाइबा खोलंतु एटा कौन सरकार तरफ गाइडलाइन ना तेबे भारतीय रिजर्व बैंक बा RBI तरफ ये गाइडलाइन टी रही जे बर्तमान डिजिटाली उपाय सुभद्रा माँ भौणी मानक टंकाटी दिज्व जो मैंने कि खोली भल कथा जो मैंने कि न खोली आपण मैंने से धंदारे मध्य पसंतु नहीं कारण CBDC अकाउंट रे आपण मैंने टंका उठी पारिबे नहीं। आपण मैंने हुए तो भल भाव जानी नथिबे CBDC अकाउंट कौन CBDC अकाउंट है आपण मानकर गोटे प्रकार
অনলাইন আপনার মনি অর্থাৎ আপনার যেতবে যেকোন জিনিস বর্তমানে বজারু কিণুচ্ছেন সেতবে ফোনপে কিংবা গুগল পে মাধ্যমে আপনার যেমি টঙ্কাটি ব্যবহার করছেন আপনার সিবিডিসি আকাউন্ট সেইভাবে সিবিডিসি এক ডিজিটাল পেমেন্ট যে আপনার টঙ্কা আপনার উইড্রো করে পারবে না কিংবা টঙ্কা আপনার কাঢ়ি পারবে না কেবল অনলাইন মাধ্যমে তাকে আপনার ট্রানজাকশন করে পারবে টঙ্কা কেতবে আপনার কাঢ়ি পারবে না বিশেষ করে যে কি এন্ড্রয়েড মোবাইল রয়েছে সে এটা করে পারবে যে কি ছোট মোবাইল রয়েছে আপনার সিবিডিসি আকাউন্ট ন খোলা ভাল বহু সারা ইউট্যুবে আপনার ফেক ভিডিও পাইবে যে সিবিডিসি আকাউন্ট নথিলে আপনার টঙ্কা পাইবে না তবে দেখুন আপনার যে ব্যাঙ্ক আকাউন্টে আপনার ডিবিটি অছি সেই ব্যাঙ্ক আকাউন্টকে আপনার সর্বপ্রথমে টঙ্কাটি আপনার যাব হুয়েত আপনার টঙ্কা আসা লেট হয়ে পড়ে কিন্তু আপনার নিশ্চিত ভাবে টঙ্কা আসব এবং যে তো বিশেষ করে পোস্ট অফিস আকাউন্টে খাতা খুলেছেন সে নিহতি প্রথম ভাবে আসব এবং আউ গোটিয়ে ইম্পর্টাট কথা যে ইউট্যুবে আপনার বহু সারা ভিডিও পাইবে যে সিবিডিসি আকাউন্ট আপনার ন খুলিলে আপনার টঙ্কা আসব না টঙ্কা আপনার আসা টিকে লেট হব কিন্তু আপনার নিশ্চিন্ত টঙ্কা আসব 48 ঘণ্টা মধ্যে আপনার টঙ্কাটি আপনার আসিযোগ আসন্তকালি হচ্ছে রবিবার রয়েছে তবে ব্যাঙ্ক সবুদিন আপনার বন্ধ রহব তবে আপনার ব্যাঙ্ক সর্ভরটি আপনার ঠিক ভাবে কাম ন করে পারে তবে আপনার সোমবার রাতে 12টা পর্যন্ত অপেক্ষা করবে যেতবে আপনার 48 ঘণ্টা হয়ে আপনার টঙ্কাটি নিহতি ভাবে ক্রেডিট হয়ে যাব তবে দর্শক বন্ধু প্রথমে জানি নিয়ন্তু যে সুভদ্রা যোজনার টঙ্কাটি গতকালি কেউমানকু মিলিব কেউমানকু মিলিব না তবে রাতি পাইলে খাতাকু আসিব সুভদ্রা টঙ্কা বড় সূচনা দেলে উপমুখ্যমন্ত্রী এমানকু মিলিব 20,000 টঙ্কা তবে উপমুখ্যমন্ত্রী পদে আজ এক বড় সূচনাটি দিয়েছেন তবে এই সুভদ্রা যোজনার 1,12,57,667 জন আবেদন করে এর মধ্যে 1,02,12,665 জন হিতাধিকারী আসন্তকালি সুভদ্রা টঙ্কা পাইবে পূর্বর 3টি কিস্তি মোট 15,000 টঙ্কা লেখায় পাই সারি রাজ্যের 1 কোটির অধিক মহিলা কিন্তু অযোগ্য হিতাধিকারী মানুষ এর বাদ দিয়েছেন রাজ্য সরকার এর সহিত পুনশ্চ ভেরিফিকেশন বেড়ে যে যোগ্য বলে জনাপড়া সে বি টঙ্কা পঠাই সরকার সে চতুর্থ কিস্তি টঙ্কা পাইবে তবে 5,000 কোটির অধিক টঙ্কা সিধাসলখ একাউন্টকু যাব সে আহরি কিন্তু যে আসন্তকালি 5,000 কোটির অধিক টঙ্কা সিধাসলখ সুভদ্রা হিতাধিকারী ব্যাঙ্ক আকাউন্টকু ট্রান্সফর হব এই অবসরের পুরীর তালবনিয়াঠারে এক বিশাল কার্যক্রম আয়োজন হব কার্যক্রমে মুখ্যমন্ত্রী উপস্থিতিরে হিতাধিকারী টঙ্কা বন্টন হব তবে এতে নূয়া হিতাধিকারী টঙ্কা মিলিব এতে 2,13,198 জন নূয়া হিতাধিকারী অনেক তা সহিত গ্রিভান্স পোর্টালে আসিথিবা অভিযোগ যাঞ্চ পরে 36,385 জনক সুভদ্রা যোজনার সামিল করা যাইছি তবে যে কি সুভদ্রা যোজনার নূয়া আবেদনকে অপেক্ষা করতে সে খুশির খবর তবে এপ্রিল মাসে যে কি 21 বর্ষ হব সে এই যোজনা আবেদন করে পারবে যে হিতাধিকারী বয়স 21 বর্ষ হয়ে সারিছে সে দ্বিতীয় কিস্তি টঙ্কা হব এই যোজনা মাধ্যমে রাজ্যের মহিলা আর্থিক সশক্তিকরণ দেওয়া সরকার লক্ষ্য রাখিছেন তবে দর্শক বন্ধু জানি নিয়ন্তু যে সুভদ্রা যোজনার আসন্তকালি যে চতুর্থ কিস্তি টঙ্কাটি দিন 12টা বেলা আপনার একাউন্টকু ক্রেডিট হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এবং উপমুখ্যমন্ত্রী গতকালি পুরীর তালবনিয়াপড়াঠারে এক সভারে যোগ দিয়ে এই টঙ্কাটি আপনার ব্যাঙ্ক আকাউন্টকু ছাড়বে তবে যদি আপনার ডিবিটি ঠিক আছে আপনার যদি সুভদ্রার ইকেওয়াইসি করেছেন তবে আপনার সবুকিছি ঠিক রয়েছে আসন্তকালি আপনার টঙ্কাটি মিলিযোগ তবে যে কি সিবিডিসি আকাউন্টকু নিয়ে ব্যস্ত অনেক কিছু বি ব্যস্ত হবার আবশ্যকতা নাই সিবিডিসি আকাউন্ট নথিলে আপনার সুভদ্রা টঙ্কা আসব